Good morning guys. So niata karon guys sa Barubo kay adlaw sa Biyernes karon guys. So alam nyo na kung ano yun. So niyami karon guys akong misis kay nanabo mi guys. Mamalit mi og mga kanggulayon, mga lamas. Kay mao gyud na ang atong adlaw-adlaw nga panginahanglanon guys no. So dili guys na samtang namimili ang akong misis guys, ang akong bata full stintin guys, napakakulit na sa likod, sige gunit sa yang inahan, manang dili gyud makapaspas o pamalit kay sige ang pagpaguyod. So kining ilang mga pamaliton diri guys, makapili ka guys kay daghan kayo mga medyo barato gyud, makapili ka kay kanining dipita guys, diri man gud na sila magkapareha og presyo, na ining taas na pagmubo. So kami nangita mi og lain na medyo barato na mga lamas kay aron pud ta makaginan sa ginansya gamay guys no. Salamat sa inyong pagtanaw.